Alô, então, todos sejam muito bem-vindos a esse encontro com o Padre Anselmo Green. Alle sei herzlich willkommen zu diesem Vortrag von Pater Anselm Grün. Eu vou dizer algumas palavras em alemão para saudá-lo na sua língua materna. Bruno wird Pater Anselm auf Deutsch begrüßen. Depois, vou dar a palavra para ele e Dreyton generosamente vai fazer a tradução para a língua portuguesa. Und dann beginnt der Vortrag und ich werde Dreiten de Souza den Vortrag konsekutiv ins Portugiesische übersetzen. Sehr gut. Also, lieber Pater Anselm Grün, guten Abend. Abend. Querido Padre Anselm Grün, boa noite. Herzlich willkommen zu unserem Projekt Buddhas Café, Kunst, Kultur und Spiritualität. O senhor seja cordialmente bem-vindo ao nosso projeto Café Irmão, Arte, Cultura e Espiritualidade. Viele Menschen haben sich für ihren heutigen Vortrag angemeldet. Muitas pessoas se inscreveram para a sua palestra de hoje. In Brasilien haben ihre Bücher viele Leser gefunden. No Brasil, os seus livros encontraram muitos leitoras e leitores. Ich persönlich habe in ihnen, diese Bücher, viel Motivation und Inspiration gefunden, um auf den männlichen und spirituellen Weg weiterzugehen. Pessoalmente, eu encontrei nos seus livros muita motivação e inspiração para continuar o caminho humano e espiritual. Sie waren auch ein wichtiges Thema in meinen Gesprächen mit meinem Bruder Bernardo. Os seus livros também foram um tema muito importante nas minhas conversas com meu irmão Bernardo. Das Buch, das mich am meisten beeindruckt hat, war Der Himmel beginnt mit dir, die Weisheit der Wüstenväter für heute. O que mais me impactou, o livro que mais me impactou foi aquele que tem o título O Céu Começa em Você, a sabedoria dos padres do deserto para hoje. In diesem Projekt, das vom Leben Bernardos und Sarahs inspiriert ist, um den Aufbau einer gastfreundlicheren Bruderschaft gewidmet ist, bin ich sehr dankbar, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Assim, neste projeto inspirado na vida do Bernardo e da Sara, dedicado à construção de uma fraternidade mais acolhedora e hospitaleira, eu estou profundamente grato pelo senhor ter aceito o nosso convite. Also, Sie haben jetzt das Wort. Sie haben das Wort. O padre Anselmo agora pode começar a palestra. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, es freut mich, dass Sie sich interessieren für für die Spiritualität der Wüstenväter. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, eu me alegro bastante que os senhores e as senhoras tenham interesse pela espiritualidade dos padres do deserto, os monges do deserto. Die Wüstenväter lebten so in einer Zeit zwischen 300 und 500, also 200 Jahre, war eine ganz große Bewegung in der Wüste von Ägypten, wo Mönche in die Wüste gezogen sind. Os padres do deserto viveram naquele período entre o ano 300 e o ano 500, portanto, um intervalo de mais ou menos 200 anos. E esse movimento dá-se no deserto, no norte do Egito. Manche meinen, diese Wüstenväter, die haben nur um das eigene Seelenheil gekämpft. Es war nur ein egoistisches Kreisen um sich selber. Alguns acham que esses padres do deserto só se ocuparam consigo mesmos, com a própria alma, numa espécie de postura egoísta. Aber die Wüstenväter haben ihr Leben immer in Solidarität mit allen Menschen gesehen. Mas eles sempre viram a vida deles numa
solidariedade com todos os seres humanos. Die Wüste galt ja als Ort der Dämonen, wo es dunkel ist und finster. Und die Mönche dachten, wenn ich mit meinem geistigen Leben etwas heller mache, an diesem Ort wird es heller in der ganzen Welt. O deserto sempre foi considerado um lugar dos demônios, um lugar de escuridão e treva, e os monges pensavam que eles poderiam tornar esse lugar um pouco mais claro. Und das war ein Paradox. Die Mönche sind in die Einsamkeit gegangen, aber ganz viele Menschen kamen aus Rom, um Rat von ihnen zu holen. E aqui há uma espécie de paradoxo. Os monges se recolhem na sua solidão, mas vieram muitas pessoas visitar os monges a partir da cidade de Roma. Ich möchte am Anfang vor allem die Lehre von Evagrius Ponticus darlegen. Evagrius Ponticus war so der Psychologe unter den Mönchen später, der hat von 345 bis 399 gelebt. E eu vou começar a minha exposição com Evagrius Ponticus, que apresenta vários elementos psicológicos, vamos dizer assim, na nossa linguagem de hoje. Er war sehr gebildet, hat griechische Philosophie studiert. Ele era uma pessoa muito culta, ele tinha estudado a filosofia grega. Der Grundsatz seiner Spiritualität war: Willst du Gott erkennen, lerne vorher dich selber kennen. O princípio fundamental da postura, da posição de Evagrius era: se tu queres conhecer a Deus, tu tens que primeiro conhecer-te a ti mesmo. Das Ziel des geistigen Lebens war, eins zu werden mit Gott, so zu beten, dass man mit Gott eins wird. Ele considerava como objetivo da vida espiritual o tornar-se com Deus, uma união com Deus. Aber der erste wichtige Schritt war eben, sich selbst zu erkennen, all die Eigenschaften, die Leidenschaften in sich wahrzunehmen, die Gedanken und Gefühle in sich kennenzulernen. Então, o primeiro passo nesse caminho era o passo de conhecer-se a si mesmo, isto é, conhecer as suas paixões, conhecer os seus sentimentos, conhecer os seus pensamentos. Isso Evagrio afirmava, ele que viveu de 345 a 399 depois de Cristo. Er ist Grieche und teilt den Menschen in 3 Bereiche ein, in die Epithymia, den begehrlichen Teil, Thymos, den emotionalen Teil und Nous, den geistigen Bereich. Então ele, vamos dizer assim, retoma a concepção grega que aparece na filosofia grega do ser humano dividido em 3 partes. Onde a cabeça, que seria o nous, a parte racional, a parte emocional, que seria o thymos, e a parte, onde assim, desejante, que seria a epithymia. Und jedem dieser Bereiche ordnet er 3 Leidenschaften zu oder 3 Logismoi. Logismoi sind Gedanken, Gebäude, Gefühle, gefühlsbetonte Gedanken. E a cada dessas áreas ele associou 3 logismoi. Então, 3. E 3 para a epithymia, 3 para thymos e 3 para nous. E logismoi são pensamentos que estão perpassados de sentimentos. Und es geht nicht darum, diese Leidenschaften zu unterdrücken oder sie abzuschneiden, sondern es geht darum, mit ihnen zu ringen, damit die Kraft, die in der Leidenschaft steckt, auch für unser geistiges Leben und für unser Leben mit den Menschen fruchtbar gemacht werden kann. Não se trata de eliminar, suplantar essas paixões, né? Mas sim de torná-las frutíferas, descobrir o poder que habita nessas paixões. Im begehrlichen Bereich gibt es 3 Grundtriebe, das ist Essen, Sexualität
und das Streben nach Besitz. A primeira área, que tem a ver com cobiça, essa dimensão desejante, nós temos a comida, nós temos a vontade de ter bens, né? Então, Essen, Besitz und Also Essen, Sexualität. E a sexualidade. Então, a dimensão da comida, a dimensão da sexualidade e a dimensão de sempre querer ter mais. Das Ziel dieser Triebe ist, den Menschen lebendig zu machen. E o objetivo dessas pulsões é fazer do homem um ser ativo, vívido, vivaz. Aber diese Triebe können den Menschen auch besitzen, beherrschen, dann werden sie zur Sucht. Mas essas pulsões, elas podem também possuir o ser humano, isto é, em vez de ele possuí-las, elas o possuem. Essa pode acontecer onde assim, essa inversão de medida que se tornam vícios. Deswegen geht es um einen angemessenen Umgang, nicht um Abschneiden und Beherrschen, Bestimmen, sondern um ein gutes Maß mit ihnen umzugehen. Então não se trata de eliminá-las, essas pulsões, essas paixões, mas trata-se de como lidar adequadamente com elas, achar a medida certa para interagir com elas. Im emotionalen Bereich gibt es 3 Emotionen. Então, agora, numa outra área, no outro âmbito, o âmbito emocional, nós temos 3 emoções. Das erste ist die Aggression. A primeira é a agressão. Aggression ist eine positive Kraft, die will das Verhältnis von Nähe und Distanz regeln. A agressão é um poder positivo, na verdade, que regula a relação entre proximidade e distância. Aber wenn der Zorn mich beherrscht, dann kann ich auch, bin ich nicht mehr ich selber, sondern werde von ihm bestimmt. Mas, por exemplo, se a ira me domina, já não sou mais eu, mas é ela que tem o comando. Auch hier geht es nicht um Abschneiden, sondern dass der Zorn eine positive Kraft wird, den Zorn in Ehrgeiz verwandeln und selber zu leben. E então não se trata de eliminar a ira, a cólera, mas que se torne um objeto, uma força para que a gente viva. Das zweite ist die Traurigkeit. A segunda emoção é a tristeza. Oder Wagner sagt, auf dem Grund der Traurigkeit stehen oft infantile Wünsche an das Leben, dass alles wunderbar ist, dass ich immer beliebt bin und so weiter. E segundo esse autor que ele mencionou, creio que seja Wagner, junto à motivação da tristeza, há um desejo infantil, um desejo de que tudo esteja bem, que tudo esteja tudo sem problema. Und deswegen ist die Therapie, dass ich Ja sage zu meiner Durchschnittlichkeit, zu meinem Leben, so wie es ist. Então, aqui a terapia seria que eu diga sim para a minha atividade, para a minha vida. Das dritte ist die sogenannte Akedia. Das ist, kann man übersetzen mit Überdruss, mit keine Lust zu haben, weder Lust zur Arbeit, noch Lust zum Beten, noch Lust zum Nichtstun, sondern man ist mit allem unzufrieden. E a terceira se chama, em grego, akedia, e significa uma espécie de letargia, uma falta de vontade de fazer as coisas, inclusive a falta de vontade de fazer alguma coisa, de não fazer alguma coisa. Man kann nicht bei sich selber bleiben, sondern man ist irgendwo zerrissen, man muss immer was, ja, mit nichts zufrieden. É uma espécie de insatisfação, uma espécie de fragmentação, quando a pessoa não consegue ficar em si mesma, estabilizada em si mesma.
Und da ist die Therapie, die Ivakos gibt, bleib in deiner Zelle, bleib in deinem Keller und halte dich selber aus und ja, halte dich aus mit all dem Chaos in dir. E aqui a terapia que Wagner propõe é fica na tua cela. Ele usou a palavra grega kelion, fica junto a ti e te suporta, aprender a suportar a si mesmo e não fugir de si mesmo. Und dann gibt es die 3 Leidenschaften des geistigen Bereichs. Então, nós temos agora as 3 paixões da área espiritual, que são Das ist Ruhmsucht, Neid und Hybris. nós temos aqui a Ruhmsucht, que é a vanglória, a busca de reconhecimento a qualquer custo, a inveja, e a Hybris, que é uma palavra grega que nós traduzimos em português geralmente por desmedida. Jeder von uns will anerkannt werden und insofern ist für Ivakos die Ruhmsucht am Anfang ein Impuls, ein gutes geistiges Leben zu führen. Todos nós queremos, de alguma forma, ser reconhecidos. E aí nós temos aqui um impulso até positivo. Aber wenn ich immer nur darauf aus bin, anerkannt zu werden, gelobt zu werden, dann bin ich total abhängig und bin nicht bei mir selber und bin nicht offen für Gott. Mas se eu quero todo o tempo ser elogiado, ser reconhecido, eu me torno uma pessoa dependente e nessa medida eu não estou aberto para Deus. Das zweite ist der Neid. Da bin ich auch nicht bei mir, sondern vergleiche mich immer mit anderen und bin neidisch, weil andere besser aussehen, beliebter sind, mehr Geld haben. A segunda é a inveja e nesse ponto aqui eu também não estou comigo mesmo, em mim mesmo, centrado em mim mesmo, positivamente falando, porque eu sempre me comparo com os outros, aqueles que têm mais do que eu, que têm uma aparência melhor do que eu, etc. Und die Therapie ist, den Neid in Dankbarkeit zu verwandeln, dass ich dankbar bin für mein Leben und mich nicht vergleiche mit anderen. E a terapia para essa inveja seria a gratidão. Eu sou grato pela minha vida e eu não fico aí preso a comparações permanentes. Und die dritte Leidenschaft ist die Hybris. Das heißt, ich weigere mich, meine Realität anzuschauen, sondern ich identifiziere mich mit großen Selbstbildern. Ich bin der Beste, ich bin der Frömmste, der spirituellste Mensch. E a terceira, eles chamam de hybris, que significa que eu tenho uma imagem falsa de mim mesmo. Eu me considero o maior, o melhor, etc. Ich bin dann blind für meine eigene Realität. E nessa hybris, eu estou cego para minha própria realidade. Não me vejo de modo realista. Diese Hybris ist vor allem die Gefahr auch von spirituellen Menschen. E essa hybris, ela ameaça especialmente, é um perigo para pessoas espirituais. Man spricht von Flucht in die Grandiosität. Ich fühle mich als was Besonderes, wenn ich zum Beispiel bete, dann stelle ich mich über die anderen, ich bin was Besonderes, ich habe ganz besondere Erfahrungen. A gente fala aqui de uma espécie de fuga numa grandiosidade. Eu me sinto grande porque eu oro, porque eu sou uma pessoa especial. Und die Antwort ist die Demut. Demut heißt Humilitas, heißt mit beiden Füßen auf der Erde stehen, mich annehmen mit all meinen Schattenseiten. E aqui, Patanjali diz que a terapia para isso é a humildade. Ele cita a palavra latina humilitas,
e significa que eu esteja com os meus pés na terra e que eu reconheça esse meu lado obscuro, meu lado sombra, para usar uma linguagem do Carl Gustav Jung. Evacuus hat einen Text geschrieben, dass man genau die Gedanken beobachten soll, welcher Gedanke welchem folgt, wann sie kommen, in welchen Situationen. Das könnte ein heutiger Psychologe geschrieben haben, diese genaue Beobachtung der Gedanken. E Evagrio chama atenção para a questão dos pensamentos, que nós observemos atentamente os pensamentos, quando eles vêm, quando eles desaparecem, qual a intensidade deles. Isso hoje poderia ser uma obra escrita por um psicólogo. Aber dann, sagt Evacuus, dann soll er Christus fragen und von ihm sich erklären lassen, diese Gedanken erklären lassen. E aí ele diz que, Evagrio diz que nós temos que perguntar a Cristo para que ele esclareça, explique o que significam esses pensamentos. Also bleibt nicht bei der Psychologie stehen, sondern hält das Christus hin oder ins Gebet hin und will im Gebet einfach verstehen, was ist in ihm eigentlich los. E aqui a gente supera, vamos dizer assim, o nível psicológico e entra no nível da relação com Jesus Cristo, especialmente através da oração, em que eu apresento para Cristo o que ele quer me dizer, ou pergunto a ele o que ele quer me dizer. Evacuus hat vor allem zwei wichtige Bücher geschrieben. Das erste Buch ist über diesen Umgang mit den Leidenschaften. Ele escreveu 2 livros importantes. O primeiro é sobre como lidar com as paixões. Und das zweite Buch ist über das Gebet. E o segundo livro é sobre a oração. Und da ist ihm wichtig, im Gebet müssen wir erstmal die Leidenschaften loslassen, aber dann auch die schönen Gedanken, die Bilder, sondern beten heißt, ohne Vorstellungen eins zu werden mit Gott. Então, segundo ele, quando se ora, a gente tenta ser um com Deus e abandonar as paixões e abandonar, inclusive, os pensamentos positivos e tornar-se um com Deus. Aber wenn ich eins bin mit Gott, bin ich auch eins mit den Menschen. E se eu estou em unidade com Deus, eu também estou em unidade com as pessoas. Deswegen sagt er, der Mönch ist einer, der allein ist und zugleich eins mit allen Menschen, verbunden mit allen Menschen. O monge é aquele que, por um lado, ele está sozinho, mas, por outro lado, ele está unido, está em unidade com todos os seres humanos. Ein drittes wichtiges Buch ist für ihn das sogenannte Antiretikon. Das ist eine Sammlung von negativen Gedanken, die uns krank machen, und Gedanken und Worten aus der Bibel, die uns heilen können. E um terceiro livro se chama Antiretikon, e ali nós temos uma coleção de pensamentos negativos que nos adoecem, e ao mesmo tempo nós temos o remédio para esses pensamentos negativos, que são frases oriundas da Bíblia. Und das sammelt er ungefähr 500 negative Gedanken, die uns krank machen, und es sucht für jeden negativen Gedanken ein Wort aus der Bibel, das diesen negativen Gedanken verwandeln kann. Então, é uma coleção de mais ou menos 500 pensamentos negativos, e também, em contraposição a esses pensamentos negativos, textos da Bíblia que possam transformar aquilo que é negativo em positivo. Zum Beispiel, die Angst drückt sich ja auch in Worten aus wie: Ich habe Angst, das kann ich nicht, was denken die anderen von mir? Por exemplo, o medo, ele se expressa em frases como: eu tenho medo, eu não vou conseguir fazer isso, ou o que os outros vão pensar de mim. Und in diese Gedanken soll man sich ein Wort aus dem Psalm 118 hineinsprechen. E aí ele diz que, em contraposição, nós deveríamos dizer uma palavra do Salmo 118,
18. 118. Uma palavra um versículo do capítulo 118 do livro dos Salmos, que é: Und der Vers heißt, der Herr ist mit mir, ich fürchte mich nicht, was können Menschen mir antun? Então, o Senhor está comigo, eu nada temo. O que as pessoas podem fazer contra mim? Es geht nicht darum, mit diesem Wort die Angst zu unterdrücken. Não se trata, com esse versículo bíblico, de suplantar o medo. Jeder von uns hat immer beide Pole, Vertrauen und Angst. Ele fala que nós sempre temos os dois polos, o polo da confiança e o polo do medo. Und das Wort will uns in Berührung bringen mit dem Vertrauen, das auch schon in uns ist, aber dass es stärker wird als die Angst. E essa palavra quer nos colocar em conexão conosco mesmo, de tal forma que a confiança seja mais forte do que o medo, que nunca desaparece. Sieht diese Methode, die Methode Davids, der seine Seele gleichsam in zwei Teile teilt. Er sagt, was bist du betrübt, meine Seele, harre auf Gott, ich werde ihm noch danken. Então, o método que ele menciona aqui é o método de Davi, que divide a alma, por assim dizer, em duas partes. Por um lado, a alma agitada, aflita, e por outra, a alma que permanece e confia em Deus. Und vergleicht sie mit der Methode Jesu, der ja vom Teufel auch versucht wird durch negative Gedanken und der immer ein Wort aus der Bibel dagegen sagt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. E ele cita o método utilizado pelo próprio Jesus nas tentações do deserto, a tentação, e Jesus responde às tentações com uma palavra das Escrituras. Interessant ist, dass Habakkuk bei dieser Methode die ganzen Bibelworte als Heilungsworte versteht. E ele considera, então, essas palavras bíblicas, esses versículos bíblicos, como palavras que têm uma dimensão. Aqui, Heilung é uma palavra que contém dois significados, a cura e a salvação. Also diese Methode ist eine therapeutische Methode. Wie gehe ich mit Ängsten, mit Traurigkeit, mit Zorn um? Ich halte bewusst ein Wort dagegen, um gleich einen Dialog zu machen zwischen meinen negativen Gedanken und diesem Wort aus der Bibel, das meine negativen Gedanken relativiert. Então, aqui há uma espécie de diálogo interior, aquilo que me amedronta, que me causa medo, e por outro lado, uma palavra bíblica, um versículo bíblico que relativiza aquele pensamento negativo. Das Ziel das psychologische Ziel ist, dass der Mensch sanftmütig wird. Die Sanftmut ist für Habakkuk ein Kriterium, ob die Spiritualität echt ist oder nicht. O objetivo em Evagrio é que o ser humano se torne manso, isto é, aqui se fala da mansidão. A mansidão seria, segundo ele, um critério para ver se essa espiritualidade ela é autêntica ou não. Sagt, vergleicht es mit Mose. Von Mose heißt es in der Bibel, Mose war sanftmütiger als alle anderen Menschen. E aí ele cita nesse contexto Moisés, que era entre todos os homens o mais manso. Und vergleicht natürlich mit Jesus. Jesus sagt auch von sich, ich bin demütig und sanftmütig von Herzen. E aí também aponta para esse texto bíblico no Novo Testamento, nos Evangelhos, em que Jesus diz que ele é manso e humilde de coração. Habakkuk hat auch verschiedene Methoden
entwickelt, wie wir umgehen mit den Gedanken. E o Evagrio, ele desenvolveu vários métodos como nós devemos lidar com os nossos pensamentos. Eine Übung, die sogenannte Türhüterübung. Also Jesus sagt, ein Gleichnis und der Türhüter, der soll wachsam sein. E um método é o método, vamos dizer assim, do porteiro ou do guarda. A Türhüter é aquele que é o vigia, aquele que olha, que está sempre vigilante, como aparece nos próprios evangelhos, na palavra de Jesus. Die Übung geht konkret so: Ich setze mich eine halbe Stunde in mein Zimmer. Concretamente, o exercício é o seguinte: eu me sento uma meia hora no meu quarto, Aber ohne zu beten, ohne zu meditieren, ohne zu lesen und ohne nachzudenken. eu fico ali sem orar, sem meditar, sem refletir, quietinho. Ja. Aber dann kommen natürlich viele Gedanken. E Oder, aí, evidentemente, aparecem muitos pensamentos. Né? aber dann soll ich ein Türhüter sein, jeden Gedanken, der an die Tür klopft, fragen: Was willst du mir sagen? Bist du ein Freund oder bist du ein Feind, der mein ganzes Haus besetzen will und mir das Hausrecht streitig machen will? E aí, ali está a figura do porteiro ou do vigia, que pergunta para esse pensamento: tu és um amigo ou tu és um inimigo que quer tomar conta da minha casa? Und mit den Gedanken soll ich sprechen, was wollen sie mir sagen? Aber die zum Beispiel, die mich total überfallen wollen, die soll ich rausschmeißen, wegschicken. E aí eu tenho que entrar em diálogo com o pensamento: o que tu quer dizer para mim? Mas aqueles pensamentos que querem me destruir, eu tenho que afastar, mandar embora. Interessant ist, dass C.G. Jung diese alte Methode aus dem 4. Jahrhundert neu übernommen hat. Interessantemente, o Carl Gustav Jung retomou esse método que data do século IV da nossa era. Denn er sagt einmal, die Depression ist eine schwarz gekleidete Dame. E a depressão é uma dama vestida de preto. Wenn sie an deine Tür klopft, lass sie ruhig eintreten. Se ela bate a tua porta, deixa ela entrar. Und setz dich mit ihr an den Tisch, sie hat dir Wichtiges zu erzählen. E deve sentar com ela à mesa. Ela tem alguma coisa importante para te contar. Also es zeigt, Evagrius macht sich vertraut mit den Gedanken, aber das Ziel ist eben, die Gedanken loszulassen und in der Tiefe eins zu werden mit Gott. E, segundo Evagrio, o objetivo é libertar-se dos pensamentos e tornar-se com Deus. Und er spricht davon, dass wir durch die Gedankenleidenschaft hindurchgehen sollen in den heiligen Raum, in dem Gott in uns wohnt. Então, superando esses pensamentos, essas paixões, nós vamos chegar num espaço sagrado dentro de nós, no qual Deus habita. In diesem Raum sind wir frei von den Erwartungen der Menschen. E nesse espaço sagrado, nós estamos livres das expectativas das outras pessoas. Dort sind wir heil und ganz, dort können die verletzenden Worte nicht eindringen. E aí, nesse espaço, as palavras que nos machucam não têm entrada, não têm passagem. Dort sind wir ganz wir selber, frei von dem Druck, uns darstellen, uns beweisen, uns rechtfertigen zu müssen. E aí, nós estamos ganz livres daquilo que nos pressiona, as pressões do dia a dia, a necessidade de ostentar ou algo parecido. Und dort sind wir rein und klar, ohne Schuldgefühle, ohne Selbstvorwürfe. Nesse espaço, nós somos puros e claros, sem sentimentos de culpa. Und
in diesem heiligen Raum sind wir eins mit allen Menschen. Eins mit der Natur, der Schöpfung, eins mit Gott und mit allen Menschen. E nesse espaço sagrado, nós somos nós formamos unidade com a natureza, isto é, com a criação, com Deus e com as demais pessoas. Das heißt nicht, dass wir die gleiche Meinung haben. Die Konflikte sind immer noch da, aber in der Tiefe gibt es ein Einssein mit allen Menschen und das relativiert die Konflikte. E não significa que nós, por isso, todos tenhamos a mesma opinião, os conflitos continuam aí, mas nós conseguimos relativizar as nossas diferenças, os nossos conflitos, pelo ser com os outros. Gut, das ist jetzt die Lehre von Evagrius, aber es gibt ja viele Wüstenväter und auch Wüstenmütter, von denen gibt es keine Bücher, sondern es gibt nur kleine Vätersprüche, sogenannte Apophthegmen. Então, aqui eu falei até agora do Evagrio, mas tem outros pais do deserto, ou mães do deserto, e desses aí nós não temos livros, mas nós temos ditos, máximas, que nós denominamos com a palavra grega que é apotegma, melhor dito em português. Da kommen meistens junge Mönche oder Laien zu Mönchen und fragen etwas und er gibt eine Antwort. Entschuldigung, Pater, ich habe nicht gehört. Nochmal bitte. Diese Vätersprüche geht immer so, da kommt ein junger Mönch zu einem Altvater und fragt, oder ein Laie kommt und hat dann eine Frage und der Altvater antwortet. E esses ditos ou sentenças, elas consistem numa relação entre pergunta e resposta. Vem uma pessoa jovem e faz uma pergunta para aquilo que se traduz em português para o patriarca, para um pai experiente, para uma pessoa experiente. Zum Beispiel kommt ein junger Mönch zum Aberpäumen und sagt, ich halte es nicht mehr aus mit meinen vielen Gedanken, da ist so ein Chaos in mir, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. E jovem chega ao Padre Poimen e diz, eu não aguento mais, a minha cabeça é uma confusão, tantos pensamentos. Und dann geht Poimen mit diesen jungen Mönchen ins Freie und dort ist ein starker Wind. E aí ele vai com esse jovem para fora, ao ar livre, e lá fora está vento muito forte. Und Poimen sagt, halte mit deinem Obergewand die Winde ab. E aí ele manda o jovem segurar o vento. Dann sagt er, das kann ich nicht. E aí o jovem responde, mas isso eu não consigo. Dann sagt Poimen, genauso wenig wie du die Winde abhalten kannst, kannst du deine Gedanken abhalten, dass sie zu dir kommen. Então, assim como tu não podes segurar o vento, dirigir o vento, assim também tu não podes dirigir e ordenar o que tu quiseres aos teus pensamentos. Eles te sobrevêm. Assim como o vento te sobrevém, assim os pensamentos. Es ist auch nicht deine Aufgabe, sie abzuhalten, sondern mit ihnen zu kämpfen, mit ihnen zu ringen und sie zu verstehen. E qual é a tarefa, então, desse jovem? Segundo o Padre Poimen, a tarefa seria eu lutar com esses pensamentos, né, e, de alguma forma, superá-los. Und das ist also ein wichtiger Grundsatz im Mönchtum, die Gedanken nicht zu bewerten, sondern sie zu verstehen. Zu verstehen und dann kann ich damit umgehen. Então, princípio fundamental desse período monacal é eu não emitir juízo de valor sobre os meus pensamentos, nicht bewerten, sondern verstehen, Ja. mas compreendê-los. Tá? Então, a minha tentativa não é a tentativa de
avaliar moralmente ou algo parecido os meus pensamentos, mas de tentar compreendê-los. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Eu gostaria de contar um exemplo. Ich habe einen Mann begleitet, der sehr jähzornig war. Eu acompanhei um homem que era bastante irascível, irado. Und er wäre fast in der Firma entlassen worden, weil er im Jähzorn einen Kollegen geschlagen hat. Ele quase foi despedido da sua empresa devido à sua ira, sua cólera. Es hat keinen Zweck, wenn ich sage, du darfst nicht mehr jähzornig sein. Also durch Moralisieren kann ich keinen Menschen ändern. Então não tem sentido nenhum, não tem efeito nenhum se eu digo para ele, se o Padre Anselmo tivesse dito para ele, tu não deve ser assim, numa perspectiva moralizante. Ich habe gefragt, wann ist denn dieser Jähzorn das erste Mal aufgetreten? E aí o Padre Anselmo perguntou, quando é que apareceu em ti pela primeira vez essa ira, essa cólera? Er erzählte, als er 8 Jahre alt war, hat er gerne so kleine Steine gesammelt und sie mit der Zahnbürste gereinigt. Das war für ihn etwas Heiliges. Quando ele tinha 8 anos, ele colecionava pedras e ele limpava as pedras com uma escova de dente. Era para ele como se fosse algo sagrado, esse cuidado com as pedras. Er hat sie auf seinem Tisch alle aufgereiht. Ele colocou todas as pedras em cima da sua mesa, em ordem, né? Als er einmal von der Schule heimkam, hatte die Mutter alle Steine in die Mülltonne geworfen. E quando ele, certa vez, voltou da escola para casa, ele constatou que a mãe dele tinha colocado todas as pedras no lixo. Da ist er ausgeflippt, da ist er richtig jähzornig geworden. Daí ele ficou muito irado, ele saiu, vamos dizer assim, fora de si, ficou fora de si. Ich habe gesagt, was war da so schlimm? Er O sagte, que ja, foi tão grave que aconteceu? O Padre Anselmo pergunta, o que há de tão grave? O que aconteceu para tu reagires dessa forma? das, was mir heilig war, hat die Mutter entwertet. Und sie hat meine Gefühle nicht ernst genommen. Sie hat meine Gefühle auf die Gefühle herumgetrampelt. E aí a resposta do menino, aquilo que para mim era algo sagrado, a minha mãe desconsiderou, desvalorizou, e ela, dessa forma, ela não levou a sério os meus sentimentos. Wenn ich diesen Jähzorn verstehe, dann habe ich ihm gesagt, immer wenn du spürst, der Jähzorn kommt hoch, dann versuch, oder wenn du spürst, dass jemand das Heilige in dir entwertet oder deine Gefühle nicht ernst nimmt, dann schütze dich selber. Der Jähzorn will dich schützen und nicht nach außen explodieren. E aí, o Padre Anselmo disse assim para ele, sempre que tu sentir que a ira, ela vem a ti, ela sobe a tua cabeça, vamos dizer assim, tu tem que tentar desarmá-la, por assim dizer, né? E proteger-te a ti mesmo da ira que apareceu. Gut, nur ein Beispiel, es geht um den guten Umgang mit den Emotionen. Então, aqui trata-se da forma correta como nós lidamos com as nossas emoções. Wenn ein junger Mönch zu einem Altvater kommt, gibt er ihm oft eine Übung, die er ein ganzes Jahr lang üben soll. E quando um jovem monge vai a monge mais experiente, ele geralmente recebe exercício que ele deve praticar ao longo de ano. Da kommt ein junger Mönch auch zum Aberpäumen und sagt, wie kann ich Ruhe finden, wie kann mein Leben gelingen, wie kann ich in Einklang kommen mit mir selber. E aí vem jovem monge em direção ao
ao patriarca, ao monge mais experiente Poimen, e pergunta: como é que eu consigo encontrar tranquilidade, serenidade? Und er sagt, bei allem, was du tust, frage immer, ich, wer bin ich? E aí o Pata Poimen diz o seguinte: em tudo que tu fizeres, tu perguntas, eu, quem sou eu? Und richte niemand. E, segundo o Padre Poimen, naquilo que ele fala para o jovem, o monge, e não julgues ninguém. Diese beiden Worte, wenn du ein Jahr übst, dann kommst du mit dir in Berührung, mit deinem wirklichen Sein. Então, se tu exercitares essas duas frases ao longo de um ano, né, quem sou eu e não julgues ninguém, tu vais te conectar contigo mesmo. Dieses Nicht-Richten ist ja das Gebot Jesu. E esse não julgar é um mandamento de Jesus. Und das war für die Mönche ganz wichtig. E para os monges, esse mandamento era algo muito importante. Und sie machen oft Symbolhandlungen, um die Worte Jesu konkret darzustellen. Então, eles tentavam, expressavam, assim, bem concretamente a palavra de Jesus. Zum Beispiel, es war eine Versammlung von Brüdern, die haben über einen Bruder gerichtet und wollten ihn bestrafen, weil der gefallen war, weil der eine schwere Sünde gemacht hat. Então, havia uma reunião de irmãos e eles queriam condenar, castigar irmão que tinha caído, que tinha cometido um erro. Und da kommt aber Mose vorbei. E aí o pai Moisés, passa por ali. Und er nimmt einen Korb und füllt den Korb mit Sand. E aí ele pega cesto e enche o cesto de areia. Und nimmt den Korb am Rücken und geht weiter. E coloca o cesto nas costas dele. Und der Sand geht ja aus dem, der Korb ist nicht dicht, der Sand geht raus. E a areia, evidentemente, vai saindo aos pouquinhos do cesto. Und die anderen Mönche, die sind verwundert, die sagen, was machst du da? E os outros monges estão admirados. O que tu estás fazendo aí? Da sagt er, meine Sünden fließen auf meinem Rücken herunter und ich richte über andere. Então, os meus pecados, vamos dizer assim, eles que como fluem a partir desse cesto. Und da auf einmal sehen die Mönche ein, sie dürfen nicht richten über anderes. Also sagen, ja, du zeigst die Wahrheit. E aí os outros monges dizem assim, tu dizes a verdade. Nós não deveríamos julgar os demais. Und die Mönche sind, auf der einen Seite sind sie sehr radikal, sie fasten und haben eine strenge Askese, aber entscheidend war die Güte anderen Menschen gegenüber. Então, os monges, por um lado, eles viviam uma vida radical, eles praticavam ascese, eles jejuavam, mas, por outro lado, o que interessava, e o que fica mesmo, é a bondade deles em relação aos demais. Sie wollen gerade Mönche, die schwach sind, ermutigen und nicht traurig machen. Eles queriam encorajar os monges fracos e não derrubá-los, destruí-los. Da kommt auch ein Mönch zum Aberpäumen und sagt, immer wenn ich etwas Gutes tue, entwerten es die Dämonen. Wenn ich zum Beispiel anderen helfe, dann sagen die, du hilfst ja nur, um gut dazustehen, du betest ja nur, um vor anderen fromm zu erscheinen.
E aí monge vai falar com o padre Pata Poimen e ele diz o seguinte: sempre quando eu faço algo positivo, algo de bom, vem os demônios e dizem para mim: ah, tu fazes isso só porque tu queres aparecer, porque tu queres reconhecimento. Also es hat doch gar keinen Zweck, was Gutes zu tun, und das ist ja nur immer Egoismus. Então não tem sentido nenhum fazer algo de bom, porque isso sempre vai ser uma postura, uma ação egoísta. Da erzählt ihm Poimen eine Geschichte. E aí o Poimen, o padre Poimen, conta-lhe ao jovem monge uma história. Er sagt, in einer Stadt gab es zwei Bauern. Na cidade havia dois agricultores, dois colonos. Beide wollten Weizen aussehen, aber sie hatten nur ungereinigten Weizen zur Verfügung. E eles queriam plantar trigo, mas eles só tinham trigo impuro à disposição. Der eine Bauer sagt, ungereinigten Weizen sehe ich nicht aus. E um disse assim: esse trigo que não é bom, eu não vou semear. Der andere hat ausgesät. O outro semeou. Und nach einem Jahr war die Ernte und Poimen fragt den jungen Mann, wer von beiden hatte wohl etwas zu essen? E depois de ano veio a colheita. E o padre Poimen perguntou para o jovem qual dos dois tinha alguma coisa para comer. Dann sagt er, der ungereinigten Weizen ausgesät hat. Aquele que semeou aquele sementes de trigo que não eram tão apropriadas assim. Und dann sagt Poimen, also lasst uns ungereinigten Getreide aussehen, damit wir etwas zu essen haben. Então, vamos semear a nossa semente não 100% apropriada para que nós tenhamos algo para comer. Das heißt, wir müssen nicht perfekt schauen, ob alles ganz rein ist, sondern entscheidend ist, dass wir etwas Gutes tun, dass wir versuchen zu lieben. Dann kommt auch etwas heraus, dann haben wir und die anderen zu essen. Então, nós não deveríamos ter a pretensão de ser perfeitos, de ser puros, mas nós temos que tentar fazer algo de bom e nós teremos frutos, poderemos colher frutos. Ein anderer Mönch kommt zum Abbot Macarius und sagt auch, ich komme mit meinem Ärger nicht zurecht, ich habe so viel Zorn und so viel Ärger in mir, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. E outro monge foi ao Macarius e disse: eu estou triste, ao padre Macarius, porque eu tenho tanta irritação em mim, tenho tanta ira em mim, eu não sei como eu vou lidar com isso. Macarius schickt ihn auf den Friedhof. O Macarius manda ou pede que o jovem vá até um cemitério. Er sagt, er soll eine Stunde lang die Toten beschimpfen. All die Schimpfwörter soll er entgegenschreien, den ganzen Zorn loslassen. E ele disse: quando tu estiveres lá no cemitério, tu deverás xingar os mortos durante 1 hora, espera, te livrar da tua cólera ao dizer palavras não muito positivas, palavras negativas para os mortos. Und dann kommt der Mönch zurück und Macarius fragt ihn, wie war's? Haben die Toten geantwortet? E aí o Macarius volta, o monge jovem volta e fala com o Macarius, e Macarius pergunta: e aí, como é que foi lá no cemitério? Os mortos te responderam alguma coisa? Natürlich haben die nicht geantwortet. Evidentemente que o jovem monge não respondeu coisa alguma. Dann schickt er ihn nochmal am Friedhof, er soll eine Stunde lang die Toten loben, mit allen Lobeshymnen loben. E aí ele mandou de novo o jovem monge para o cemitério com a seguinte tarefa. A tarefa era de elogiar, louvar os mortos que estavam lá durante 1 hora. Und er kommt wieder zurück und natürlich haben die wieder nicht geantwortet. E ele volta e diz, como na primeira vez,
que os mortos não responderam coisa alguma. Dann sagt Makarios, du hast gesehen, die Toten antworten weder auf Lob noch auf Tadel. Mach's genauso, dann wird dein Leben gelingen. Viste, jovem monge, diz Macários, os mortos não respondem nem a louvor, elogio, nem a recriminação, a crítica. Então, faz da mesma forma. Das klingt auf den ersten Blick etwas fremd, Isso parece, num primeiro momento, soar estranho para nós, aber es ist psychologisch durchaus weise, denn er führt ihn hin, er soll erstmal die Emotionen ausdrücken, die positiven und die negativen. Mas isso, do ponto de vista psicológico, é muito sábio. Diante de um obstáculo, nós devemos, no primeiro momento, expressar as nossas emoções, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Aber dann soll er spüren, die Emotionen sind nicht alles. Es gibt noch eine tiefere Ebene. Wenn ich die Emotionen loslasse, komme ich in Berührung mit meinem wahren Selbst, jenseits aller Emotionen. Mas aí vem uma outra esfera, um outro âmbito, que é mais profundo, que é o meu self, podemos dizer assim, selbst em alemão. E aí, nesse âmbito mais profundo, eu entro em contato comigo mesmo. Gut, es gibt noch viele solche Vätersprüche. Ich habe einem Freund, der ist Psychologe, diese Vätersprüche gegeben und der hat gemeint, ja, das ist wirklich Schwarzbrot, das interessiert ihn, weil da so viel psychologische Weisheit drin steckt. Existem muitos ditos, sentenças dos padres ou dos patriarcas. Só mencionei algumas aqui para vocês. Ele tem um amigo que é psicólogo e que diz que nesses ditos dos padres está contida muita sabedoria, muita verdade. Aber wichtig war, die Mönche haben den Menschen gekannt, aber sie waren milde, sie waren sanftmütig und sie haben nicht verurteilt, sondern haben versucht, den Mönchen zu verstehen und ihnen einen Weg zu zeigen, wie er verwandelt werden kann. Então, o mais importante é que esses monges, eles conheciam a natureza humana, sabiam o que é o ser humano, mas mesmo assim eles se caracterizaram pela mansidão. Em vez de condenar os outros, eles procuravam compreendê-los. Heute ist ja modern, wenn einer nicht zufrieden ist, dann will er sich total verändern, will alles anders machen. Hoje é comum, quando uma pessoa não está satisfeita consigo mesma, que ela quer se transformar totalmente. Aber Verändern ist etwas Aggressives, was ich ändern will, das weckt eine Gegenkraft in mir. E quando eu me porto dessa maneira, é uma espécie de agressividade contra uma força contrária que está presente em mim. Die christliche Botschaft ist Verwandlung. E a mensagem cristã, ela é diferente. Ela tem por objetivo essa espécie de transformação, mas não no sentido agressivo do termo. Und Verwandlung heißt, ich würdige mich so, wie ich geworden bin, es darf alles sein, aber ich bin noch nicht der oder die von meinem Wesen her sein könnte. Então, tudo que está em mim tem que ser aceito. É assim. Agora, ao mesmo tempo, com a autoaceitação por um lado, por outro lado, eu perceber que aquilo que eu sou não corresponde inteiramente ainda à minha essência, aquilo que, no fundo, eu sou. Então, não é uma atitude aqui de comodismo, de parar naquilo que está em mim, mas sempre nessa contraposição ou nessa relação com aquilo que eu posso ser e aquilo que, no fundo, eu sou. Esse espaço sagrado que ele mencionou antes. Deswegen sagen die Mönche nicht, du musst dich ändern, du darfst nicht zornig sein, du musst mehr beten. Por isso que os monges não dizem, tu tens que te transformar, tem que mudar,
tu não pode mais te tirar mais, não ficar colérico, etc, etc. Tem que orar mais, mas sondern sie geben eine konkrete Übung, eles dão um exercício bem concreto para o jovem monge, por exemplo, in der Hoffnung, dass diese Übung den Mönch verwandelt. na esperança de que esse exercício transforme de forma não agressiva esse monge. Das ist für mich eine ganz wichtige Form einer gesunden Spiritualität, nicht mit schlechtem Gewissen ständig gegen sich zu kämpfen, sondern was üben in der Hoffnung, dass ich verwandelt werde, immer mehr ich selber werde, immer mehr offen werde für Gott. Então, para mim, uma espiritualidade sadia, ela não consiste nessa luta permanente, mas contra os meus erros, por exemplo, mas nessa esperança de que eu sempre mais me torne aberto a Deus. Ja, das waren so die wichtigsten Gedanken. Man könnte noch vieles sagen über die Mönche. Für mich war das eine neue Entdeckung, diese Sprache. Natürlich gibt es manche Übertreibungen auch im Mönchtum, aber es gibt ganz viel Weisheit und Menschenkenntnis und zugleich Milde und Hoffnung. E aqui foram alguns pensamentos que eu quis apresentar para os senhores e para as senhoras. Haveria muito mais. Para mim, os padres do deserto, os monges do deserto foram uma grande descoberta. Evidentemente que há alguns exageros, mas há muito mais coisas positivas, há muito mais mansidão nesses textos. Gut, Sie können jetzt gerne Fragen stellen und dann möchte ich gerne abschließen mit einem Ritual, das so die Weisheit der Mönche zusammen. Eu agradeço a atenção dos senhores e das senhoras. Eu abro agora a possibilidade de vocês fazerem alguma pergunta e depois eu quero concluir a nossa noite, na Alemanha já noite, né? Agora na Alemanha são 10 da noite. Eu gostaria de concluir com um ritual. Maravilha. Então, se alguém tiver alguma pergunta. Bruno, querido. Sim. Muito obrigado, Padre Anselmo e Drayton, pela tradução nesse encontro maravilhoso que a gente está tendo hoje. Vielen Dank, Pater Anselm und Drayton, für diesen Vortrag und für die Übersetzung in diesem wunderschönen Abend, den wir gerade haben. Nesse ano, eu escolhi como tema para o Brother Coffee o tema solidão e comunidade. Ich habe dieses Jahr für unsere Veranstaltung das Thema Solidão, Einsamkeit und Solidaridade, né? Comunidade. Gemeinschaft, perdão. Einsamkeit und Gemeinschaft. Entschuldigung. Ja. A pergunta, você vai fazer uma pergunta, querido? Sim, sim. Os padres... Está fazendo. Tá. Os padres do deserto têm muito a nos ensinar, né, sobre isso. E a minha pergunta seria como ele vê essa conexão entre solidão e comunidade, né, e se isso pode nos inspirar. Ja, Bruno sagte, die Wüstenväter haben uns viel zu lehren, ja, viel zu zeigen. Und wie sehen Sie, Pater Anselm, das Verhältnis zwischen Einsamkeit einerseits und Gemeinsamkeit oder Gemeinschaft andererseits? Ja, die Spannung ist auf jeden Fall wichtig. Bei den Mönchsvätern war sicher die Einsamkeit stärker, aber am Sonntag sind sie zum Beispiel zusammengekommen und da war das Miteinander auch wichtig. Das war ein Test, ob sie in der Einsamkeit offen werden für Gott oder ob sie nur um sich selber kreisen. Aqui há, de alguma forma, Bruno, uma espécie de tensão, né, entre solidão e comunidade.
os monges viviam mais de modo solitário, né? Mas no domingo eles tinham uma atividade comunitária, vamos dizer assim, e era uma espécie de teste para ver se a vida solitária era uma vida saudável ou não. Und Benedikt hat dann natürlich den Akzent auf die Gemeinschaft gelegt. Benedikt übernimmt die Mönchstradition, aber er sagt, die Gemeinschaft ist der Ort, wo das geistige Leben am authentischsten gelebt werden kann. Então, o São Bento, fundador dos beneditinos, ele retoma esse pensamento antigo, mas o acento dele, ele conhece a tradição, é o acento comunitário, e na comunidade, em comunidade, nós vivemos, segundo São Bento, a vida espiritual. Aber wer gut allein sein kann, der kann sich auch auf Gemeinschaft einlassen. Geralmente o caso é o seguinte, se uma pessoa consegue tocar a vida tranquilo, sozinho, geralmente consegue conviver bem na comunidade. Wenn ich nicht allein sein kann, dann brauche ich die Gemeinschaft, um mich überhaupt zu spüren, und dann benutze ich die Gemeinschaft für meine eigenen Bedürfnisse, aber ich bringe keinen Beitrag zu einer guten Gemeinschaft. Então, se eu tenho dificuldade de tocar minha vida sozinho, de estar sozinho, aí eu preciso da comunidade, mas não pela comunidade, é uma espécie de instrumentalização da comunidade. Ela está aí para satisfazer as minhas necessidades e não para que eu dê uma contribuição para a vida comunitária. Então, condição para viver em comunidade é conseguir suportar-se. Und wichtig ist beides. Einsamkeit und Gemeinschaft will mich auf Gott hinführen. E ambos, tanto a vida solitária como a vida comunitária, elas me devem conduzir a Deus. Die Gemeinschaft hat immer zwei Pole. Erfüllung, wenn wir ein schönes... A comunidade sempre tem dois polos, nämlich Erfüllung und Enttäuschung. Realização, por um lado, e decepção, por outro. Und beides will meine Sehnsucht auf Gott hinlenken. Dass Gott die Sehnsucht erfüllt, nicht die Gemeinschaft erfüllt alle Sehnsucht. E ambas, onde assim, querem apontar para esse anseio, anelo, minha saudade de Deus. Sehnsucht Gottes. Gut. Sehr gut. Eu tenho uma questão que me parece central em todo o trabalho do Anselm, que é... Ich habe eine Frage, die ich bekommen habe, die scheint zentral in Ihrer Arbeit, Pater Anselm, in Ihrem Werk. Que a piedade pode ser uma forma de defesa contra o encontro com Deus. Die Frömmigkeit kann eine Form sein, eine Form, mich zu schützen vor der Begegnung mit Gott. Also eine Art Schutzschild, etwas, was verhindert, dass ich Gott begegne. Essa ideia foi fundamental para a minha vida espiritual e para o processo de análise, psicanálise. Also, das war für mich äußerst wichtig für meine geistliche Leben und auch für meine Analyse im Bereich der Psychoanalyse. Isso. Então, queria perguntar se ele talvez pode dizer uma palavra a mais sobre permanecer consigo mesmo e encontro sincero com as próprias paixões. Und dann, wenn sie was sagen könnte noch dazu, bei mir selber sein, bei mir bleiben, wie Sie schon ausgeführt haben, mit der Stabilitas einerseits und andererseits, wie ich aufrichtig mit meinen Leidenschaften umgehe. Gut, zunächst zum Ersten. Ja, es gibt eine Form der Frömmigkeit, die ein Schutzschild ist gegen Gott, wenn ich einfach nur alles richtig mache. Ich bete, mache meine Bete, gehe in die Kirche, aber ich lasse mich nicht verwandeln. Also
sondern ich mache das, um mich selber zu beruhigen, aber ich öffne mich nicht für Gott. Das ist die falsche Form. Das Ziel aller Rituale, aller Frömmigkeit ist, sich zu öffnen für Gott, dass Gottes Geist in mich eindringt. Então, ele vai agora falar de tipos de piedade, em alemão Frömmigkeit. Por exemplo, eu tento fazer tudo correto, eu vou à igreja, eu oro, mas nesse tipo de espiritualidade, que é um pouco externa, eu não me deixo tocar por Deus. Gut, das Zweite, der Umgang mit den Leidenschaften. Also ich soll zuerst kennenlernen, aber ich darf mich nicht beherrschen lassen, sondern ja. E no que diz respeito às paixões, eu tenho que conhecê-las, saber do que se trata, mas eu não posso me deixar dominar por elas. In den Leidenschaften steckt ja auch Kraft, Energie. Und die Energie soll ich für mein geistiges Leben und für meinen Einsatz für die Menschen nutzen. Então, nas paixões também está presente força, e eu devo usar essa força, essa energia que está presente nas minhas paixões para configurar, dar forma à minha vida espiritual e à minha relação com os outros. Ich habe jetzt ein neues Bruno, Buch eu escrevi um novo livro há pouco tempo, der Titel. Wofür brennst du? Leidenschaftlich leben. O livro tem como título pelo que eu vibro, pelo que arde meu coração, viver apaixonadamente. Patanselm, ich habe das Buch bestellt und am Donnerstag werde ich das Buch holen. Weil Hegel, ein Philosoph, sagt, es ist nie etwas Großes ohne Leidenschaft entstanden. E eu disse para ele, já que eu vou chegar quinta-feira na Alemanha, quarta-feira, na verdade, quinta-feira eu já vou pegar meu livro lá, encomendei na livraria, e ele citou um filósofo chamado Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que diz o seguinte: não há nada de grande, não acontece nada de grande na vida, a não ser de modo apaixonado, leidenschaftlich. Ja, auch leidenschaftlich für den Glauben sich eintreten, leidenschaftlich für Menschen eintreten. Então, viver apaixonadamente, interagir com as pessoas apaixonadamente. Das haben die Mönche gelernt, nicht die Leidenschaften abschneiden, dann wird das Leben langweilig und kraftlos, sondern verwandeln. Die Leidenschaft verwandeln in gute Kraft. Não se trata de cortar, eliminar as paixões, trata-se sim de transformá-las em energia positiva. Não aquela transformação que não é agressiva, mas aquela que é positiva. Bruno, tem alguma pergunta ainda? Se não tiver, eu vou fazer uma. Por favor, Draito, tem muitas, eu estou tentando resumir aqui. Vai lá. Não, então eu não vou fazer, eu faço para ele outra hora, tá? Pega uma daí. Bom, eu vou tentar resumir, porque tem muitas perguntas interessantes, né? Uma delas... E seria a última pergunta que eu ia fazer, nós combinamos 3 perguntas, né? Então faça a sua, Draito, por favor. Não, eu faço com ele em outro momento. Resume uma pergunta aí, tá? Ótimo. Patanselm, es gibt viele Fragen noch, aber wir werden jetzt die letzte stellen. Ja, gut. Então, dentre as perguntas que surgiram, 2 me chamaram a atenção, porque tem a ver com o elemento feminino ou da natureza. Então, se ele... Also, eine Frage jetzt betrifft das weibliche Element und die Natur, aber ich brauche jetzt die Ausführung, das Ihnen zu erklären, Patanselm. De que se trataria mesmo, então, Bruno, a pergunta? Então, como é que as madres do deserto aparecem nos estudos que ele fez do monaquismo, e se de alguma maneira elas e eles poderiam nos ajudar a pensar a questão da ecologia, da natureza,
Ja, wie werden dargestellt oder wie kommen die Wüstenmütter vor, auch in Ihren Studien, Pater Anselm, und wie sie uns helfen könnten, besser oder anders mit der Natur umzugehen. Ja, also ich habe leider jetzt die Wüstenmütter nicht extra behandelt, aber das ist ein eigenes schönes Thema. Ele disse que ele, nessa palestra de hoje, ele não tratou as mães do deserto. Seria um tema para uma outra palestra, mas é um tema com o qual ele se ocupa também. Die Wüstenmütter hatten die gleiche Achtung, die gleiche Wertschätzung wie die Männer, also haben die gleiche Bedeutung gehabt. Elas tiveram a mesma consideração, o mesmo significado que os padres do deserto. Aber in ihren Erzählungen spürt man, sie haben mehr Gespür für die Emotionen, für die Krankheit, für den Leib. Sie gehen milder mit den Menschen. E dá para notar nos escritos delas que elas acentuam um pouco mais as emoções, são mais mansas, consideram o aspecto da doença e da corporeidade. Also, sie sprechen sehr, sehr verständnisvoll vom Menschen. Elas falam sobre o ser humano com muita compreensão em relação à natureza humana. Aber sie sind genauso weise und letztlich von Gott durchdrungen wie die männlichen Altväter. E elas são tão sábias quanto os homens, quanto os padres do deserto, e elas igualmente se deixam penetrar por Deus. Und ich denke, gerade die größere Beziehung zum Leib, auch zur Natur, könnte uns natürlich auch gerade im Umgang mit der Natur, mit der Schöpfung heute helfen. Die Schöpfung, die Natur wird ja immer auch etwas Weibliches, etwas Mütterliches und mütterlich umzugehen mit der Natur ist auch wichtig. E elas têm uma sensibilidade especial para o sofrimento e elas podem nos ensinar a nos relacionar mais maternalmente com a natureza. Gut. Wunderbar. Ja, dann Vielen Dank, Pater Anselm, für den schönen Abend. Ja, dann würde ich gerne noch mit einem Ritual abschließen. Ja. Então eu agradeci em nome do Bruno. Eu li os pensamentos do Bruno, que queria agradecer ao Pater Anselm. E eu não sei se o Bruno quer dizer mais uma palavrinha antes do ritual que ele vai introduzir, ou Bruno? Eu queria dizer somente que as pessoas que quiserem participar dos eventos, né, continuar, pode me escrever, e que tem um desconto da editora Vozes para os livros do Anselmo, comemoração à palestra. É só usar no site da Vozes, desconto 0130, desconto 0130. Então, isso não precisa traduzir, né? Der Bruno hat auf die Bücher, auf den Verkauf der Bücher hingewiesen und es gibt eine Ermäßigung jetzt in diesen Tagen. Podemos passar para ele a questão do ritual, Bruno? Então, Pater Anselm, Sie haben das Wort nochmal für das Ritual. Gut, ich habe von den Leidenschaften gesprochen. C.G. Jung sagt immer, wenn wir eine Leidenschaft verdrängen, gerät sie in den Schatten und wir sollen immer beide Pole in uns annehmen. E ele falou das paixões, né? E agora ele citou o Carl Gustav Jung. Segundo Jung, nós não deveríamos recalcar, vamos dizer assim, suprimir as nossas paixões, o nosso lado sombrio, vamos dizer assim. Continua me ouvindo bem? Und für Jung ist das Kreuz ein Symbol für die Einheit aller Gegensätze. E para o Jung,
a cruz é a sinal das contradições, dos contrários, tá? Und Jesus sagt im Johannesevangelium, vom Kreuz herab werde ich alle an mich ziehen. Die Kreuzgebärde ist der Gebärde der Umarmung, dass Jesus uns umarmt mit all unseren Gegensätzen. E no Evangelho de João aparece a imagem da cruz, e aí ele fala que a cruz como uma espécie de tentativa de nos abraçar. Deswegen möchte ich Sie einladen, die Hände mit der Brust zu kreuzen. Eu peço que vocês coloquem as mãos sobre o peito de vocês. Weil ich von Christus am Kreuz umarmt bin, umarme ich in mir. Porque eu sou abraçado por Cristo na cruz e por isso eu estou abraçando em mim. Umarme ich in mir das Starke und das Schwache. E eu estou abraçando em mim aquilo que é forte e aquilo que é fraco. Ich umarme in mir das Gesunde und das Kranke. Eu estou abraçando em mim aquilo que é saudável e aquilo que é doentio. Ich umarme in mir die Liebe und die Aggression. Eu estou abraçando em mim agora o amor e também a agressão. Ich umarme die Ruhe und die Unruhe. Eu abraço a tranquilidade e também abraço a minha agitação. Ich umarme die Freude und die Trauer. Eu abraço a alegria e também a tristeza, o luto. Und ich umarme den Glauben und den Zweifel. E eu abraço em mim agora a minha fé e também a minha descrença. Aber diese Kreuzgebärde ist auch ein Schutz. Ich schütze diesen heiligen Raum in mir. Através das mãos em forma de cruz, eu protejo esse espaço sagrado que habita em mim. Und in diesem heiligen Raum bin ich frei von den Erwartungen und Meinungen der Menschen. E nesse espaço sagrado, eu sou livre, estou livre, sinto-me livre das expectativas e das opiniões dos outros. Da bin ich heil und ganz. Die Verletzungen meiner Lebensgeschichte haben diesen Raum nicht beschädigt. Eu estou nesse espaço inteiro, e sou santo, e as feridas que me machucaram ao longo da vida não têm espaço nele. Da bin ich ganz ich selber, frei von den Nesse espaço, müssen. eu sou eu mesmo, meu self, livre de toda e qualquer pressão que venha de fora. Da bin ich rein und klar, ohne Schuldgefühle und ohne Selbstvorwürfe. Eu estou nesse espaço puro, claro, sem os sentimentos de culpa e sem me autorreprovar. Da bin ich eins mit mir und einverstanden mit meinem Leben. Eu sou comigo, estou de acordo, em sintonia com a minha própria vida. Bin eins mit der ganzen Schöpfung. Eu sinto-me com toda a criação. Und eins mit Gott, dem Grund allen Seins. E também sinto-me com Deus, que é o fundamento de todos os seres, de todo ser. Und eins mit allen Menschen, auch mit denen ich nicht verstehe. In der Tiefe gibt es trotzdem ein Einssein. E também me sinto com todos os seres humanos, inclusive com aqueles que eu não consigo compreender, mas que no fundo, com eles também eu sou um. In diesem heiligen Raum möchte ich nun ein altes kirchliches Abendgebet sprechen. E nesse espaço sagrado, eu quero ainda
orar com vocês, recitar com vocês uma antiga oração que se reza que se ora antes de dormir. Und wir können die Kraft Oração des, da noite. und wir können die Kraft des Gebetes auch hineinströmen lassen in die Häuser von Menschen, um deren Leid wir wissen. E nós podemos também deixar esse poder da oração entrar na casa daqueles que, por hora, passam por sofrimento. So verbindet uns dieses Gebet, das angereichert ist von Glaubenserfahrung vieler Menschen, auch mit vielen Menschen vor uns und mit uns. E dessa forma também essa oração nos conecta com aquelas pessoas que creram antes de nós, que creem conosco e que crerão. Herr, kehre ein in dieses Haus Senhor, entre nessa casa und lass deine heiligen Engel darin wohnen. e faz com que o teu anjo sagrado nela more. Sie mögen uns in Frieden behüten Que possam nos proteger em paz. und dein heiliger Segen sei alle Zeit über uns E a tua bênção sagrada esteja por todo o tempo sobre nós. und uns E em nosso entorno und in uns. e dentro de nós. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. E isso te pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amen. Amém. Gut, dann wünsche ich Ihnen einen gesegneten Abend und einen inneren Frieden in Ihrem inneren Haus. E eu desejo a todos uma noite abençoada e muita paz na casa de vocês todos. Gut. Bis bald. Auf Wiedersehen. 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 Vielen Dank, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Vielen Dank für die Übersetzung, Wiedersehen. für die gute Übersetzung. Ja. Gern geschehen. Obrigado pela tradução, que foi boa, segundo ele. Gut.